ମାଆଙ୍କ ଯୋଉଠି ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ। भाई पूरा प्रबल भिड़ एमती भिड़ भाई मुझे देखी नहीं एत भिड़ भाई पूरा रस एत चलवाई भी जगह नहीं पूरा माने रास्ता 1 किलोमीटर जाके पूरा पूरा 1 किलोमीटर जाके पूरा जाम पूरा रास्ता चली पार एत भिड़ जे। सो फ्रेंड्स अबे मु चली ए देखापी आम हिंगला यात्रा ये नड़िया कदली मुझे किणी 50 टଙ୍କା ଲେଖାରେ पैकेट मिलूँ नड़िया कदलीर। तो ये मुझे जाऊँगी देखापी देखा के ठाकुर को पूरा बहुत दूर रे पूरा होना पूरा माने जो बाइक रखुच्च से पार्किंग रू मिनिमम 2 किलोमीटर खंडे हम। तो यहाँ भितर एंट्री कर लाइन कर लेडीज लाइन अलग आ जेन्ट्स लाइन अलग। तो भितर को जावा देखिए ठाकुर को ठाकुराणी मैंने बहुत बढ़िया सुंदर भाव में ए वर्ष कर बहुत बढ़िया लगुच डेकोरेशन बहुत बढ़िया कर माने सब प्रकार सुविधा कर देखो केते बढ़िया भाव में निआ जलुची देखो ठाकुर भितर को पलि आसले ऊपर देखो केते बढ़िया माने ठाकुर को उभा जो होती निआ जलुची ठाकुर को ये उभा हेले बोली माने स्वप्न होती ये जगार ही माने ठाकुर को निआ जलुची ऑटोमेटिक। तो देखो दर्शक मान के भिड़ आस्ते आस्ते पूरा बहुत भिड़ हो माने दुनिया जाकर लोक ये आसुँच बहुत भिड़ एत भिड़ निश्वास नापी भी माने टाइम लगुनि एत माने भिड़ प्रबल भिड़। तापर देखो भितर को आसिना ये नड़िया कदली आसला मुझे नना को से पूजा कर देखो केते बढ़िया निआ जलुची भितर ठाकुर यहाँ उभा होती यहाँ को आम कहुए हिंगुला यात्रा माँ एत दूर एथर उभा होती दर्शक मानकर केते भिड़ देखो प्रबल आसला। सो यहाँ वर्ष को थे आसी आपण मैंने समस्ते जब पाखापाखि अच्छा निहाती आसवा दरकार देखा कथा जे एत लोक गहली केमती पूजा हो ठाकुर केमती उभा होती समस्ते यहाँ को मनोरंजन माने करवा दरकार आउे बहुत भिड़ भी हो लोक बहुत बहुत आड़ू माने पालड़ा हो कि एपटे माने बहुत आठमल्लिक सब आड़ू माने आसुँच सब आड़ू लोक देखी आसुँच। तो ये ठाकुराणी प्रत्येक ठाकुराणी जोटा कि आम जाऊ ठाकुराणी को आसिना देखिपार पाखे अच्छी बोली जो मैंने ब्लॉग माध्यम देखुं प्रोग्राम नेक्स्ट ईयर को प्रोग्राम करूँ निहाती आसिना देखूँ आते बढ़िया सुंदर भाव में हो देखूँ यही प्रोग्रामटा आमर। तो आपण मैंने आसतु ये देखिए ठाकुराणी को मुंडिया मारना आउ जो मैंने ये आसती माने कथार अच्छी मनस्कामना कले निहाती से पूर्ण हुए ठाकुराणी को देखूँ केते जोर भाव में धुआं बाहर ठाकुर को जो उभा होती ठाकुर माने यहाँ सब बड़े यहाँ 10 दिन जाके माने पूजा चलो 10 दिन जाके निआ जलुव से ठाकुर यहाँ प्रत्येक ठाकुराणी समस्ते आसिना नड़िया कदली जाचिकिना यहाँ मनस्कामना मागिना नौ समस्ते ये सेल्फी भी उठाऊँ देखूँ। देखो साइड रे गला बेलू दुईपटे माने जो मीना बजार पड़े तार सब जिनस पतर किणापी आपने पाइबे सब प्रकार जिनस पतर सस्तार बढ़िया मिलूँ दुईपटे खेलना ठू आरम्भ करना घर डेकोरेशन माने सब प्रकार जिनस मु तो भाई नेबी मोर खट्टा प्रिय तो बहुत खट्टाटा मुझे देखुची कौटी मिलूँ आचार नहींना जी जो प्रकार आचार हो 3-4टा प्रकार आचार नहींना जी तो बढ़िया बढ़िया जिनस देखते मिलूँ डेकोरेशन बढ़िया बढ़िया जिनस घर बढ़िया सजई पार जिनस
ଆଉ ଖାଇବା ଉପରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ମିଳୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ଏଠିକି ମାସ୍କ ଲଗେଇକିନା ଆସିବେ, ବହୁତ ଗହଳି ହେଉଛି ଆଉ ମାନେ ଡଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଉଡ଼ୁଛି। ତ ଦେଖିକିନା ମାସ୍କ ଲଗେଇକିନା ନିହାତି ଆସିବେ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ମାତ୍ରେ। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ମାନେ ଭିତରେ ଭିଡ଼ ବି ରହୁଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରଟା, ସେଠି ତ ଠାକୁର ଉଭା ହେଇଥିଲେ, ଏଇଠି ମନ୍ଦିରଟା ତାଙ୍କର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବି ତୁମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘଣ୍ଟାଟେ ବି ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ବି ମାନେ ସମୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ଯିବ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ବି ଆସିଛି। ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକିନା ଆସିବୁ। ମୁଁ ତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, କାରଣ ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ବାହାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବାନି। ତ ବାହାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖେଇଦେବି, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଏଇଠୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଆହୁରି ସକାଳୁ ଯଦି ଆସିବେ ବହୁତ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିବ, ସେଥିରେ ଫ୍ରିରେ ଆପଣ ପାଇବେନି। ତ ଏଇଠି ଦୀପ ବି ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଠି ବାହାରେ ଆପଣ ଦୀପ କିଣିନା ଆସିଲେ ଏଇ ବାହାରେ ଆପଣ ଦୀପ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଦେଖ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଚାରିପଟେ ଆପଣ ବୁଲିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରାଣୀ ଏଇଠି ଭିତରେ ପୁରା ଦେଖାହେଉଛି ବାହାରୁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲେ ବି ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା, ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ତାଳଚେରର ଯେଉଁ ଫେମସ୍ ଯାତ୍ରା, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫେମସ୍ ଭାବରେ ହୁଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ। ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।